दिसंबर की छुट्टियों में खाला अतिया अपने बच्चों के साथ लाहौर एक शादी पर आई थीं। शादी के बाद वो 2 दिन के लिए हमारे घर में भी ठहरी। मैंने सोचा, जुलाई में इजहार मोहब्बत किया था, अब दिसंबर आ गया है। शायद सानिया के दिल में मेरे लिए मोहब्बत के दीप जल उठे हों। अगले दिन खाला की रेल से मुल्तान वापसी थी। मैं भी 1 नंबर का ढीठ था। जुलाई की इज्जत अफजाई के बावजूद मैं उनके जाने से पहले पहले सानिया से उसका जवाब सुनना चाहता था। मैंने नबील से मशवरा किया, जो मेरे नज़दीक उस वक्त मोहब्बत के खेल का ऑलराउंडर था। तुम सानिया की तस्वीर और गुलाब की कुली उसके सामने रख देना। अगर उसने अपनी तस्वीर उठा ली तो उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। अगर वो अपनी तस्वीर छोड़ गई तो वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। नबील ने मुझे मशवरा दिया था। गुलाब की कली का तो तुमने बताया ही नहीं। मैंने भूली सूरत बनाते हुए पूछा। नबील ने खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहने लगा, अल्लाह करे वो तेरे मुंह पर ही दे मारे गुलाब की कुली। तुम सच में नालायक लिल्लू ही हो। नबील तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने उसके पैर पर अपना पैर मारा। सामने से आली ट्रे में दूध के 2 प्याले उठाए सीढ़ियों से छत पर आई थी। मेरे पास सानिया की एक ग्रुप फोटो थी। मैंने ग्रुप में से बाकी सबको निकाल दिया, सिवाय सानिया के। उस दिन सानिया की तबीयत खराब थी। अम्मी अब्बू के साथ सानिया के घरवाले मासी आसिया की तरफ दावत पर गए हुए थे। घर पर मैं, मेरी 2 छोटी बहनें और सानिया ही थे। अगले दिन उन लोगों की मुल्तान वापसी थी, इसलिए मैं हर हाल में सानिया से बात करना चाहता था। मगर मेरी बहनें साए की तरह उसके साथ साथ थीं। मैं मायूस होकर छत पर चला गया। मैं अपनी सोचों में गुम बैठा हुआ था। मैंने पलटकर देखा कि आली कुछ सहमी, कुछ डरी सी खड़ी थी। मैंने उसके हाथों की तरफ देखा। एक हाथ खाली था और दूसरा कमर के पीछे। आली जब जब भी मेरे सामने आई, हमेशा ही उसके हाथ में कोई ना कोई खाने पीने की चीज होती। उस दिन वो खाली हाथ थी। क्या है? मैंने बेजारी से पूछा। वो खामोश ही रही। उसके चेहरे पर मुझे कुछ तनाव सा नजर आया, जैसे तकलीफ में हो, पेट में दर्द हो रहा है। आली ने मेरी तरफ हैरत से देखा, मगर कहा कुछ नहीं। फिर उसने गर्दन झुका ली और वहां से जाने लगी। जैसे ही वो मुड़ी, मैंने उसके बाएं हाथ में गुलाब की कुली देखी। रुको! वो थम गई। मुझे नबील की बात याद आ गई। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर आली के हाथ से वो गुलाब की कुली खुद ही थाम ली। आली ने एहतिजाजी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं अपनी ही धन में मगन होकर बोला, प्लीज मेरा एक काम कर दो आली। काम बताओ? आली ने दबी सी आवाज के साथ पूछा। मुझे सानिया से बात करनी है। तुम हरीम और तहरीम को अपने घर ले जाओ। आली ये सुनकर स्टिप्टा उठी। उसके रुखसार पर उलझनों का बसीरा था। मेरा दिल मुनाजात कर रहा था कि आली किसी तरह मान जाए। आली के गले की रगें तन गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर उसने इरादा बदल लिया और सिर्फ ये कहा, ठीक है जी। उसकी आवाज में खरखराहट आ गई थी। वो पलटी और हमारे घर की सीढ़ियां उतर गई। थोड़ी देर बाद वो हरीम और तहरीम के साथ छत पर आई और अपने घर की सीढ़ियां उतरने लगी। वो मुड़ी, अपने दाएं हाथ के पंजे को 2 मरतबा खोला और बंद किया और मुंह में मिंट कहा। मैं समझ गया कि 10 मिनट है मेरे पास। मैं जल्दी से नीचे की तरफ भागा। मैं आली से छीनी हुई गुलाब की कुली थामकर अपने कमरे में पहुंचा, जहां पर सानिया मेरे ही पलंग पर लेटी हुई थी। मुझे उस पर गुस्सा आने की बजाय प्यार आ गया। मेरे घर वालों में से किसी को भी मेरे कमरे में सोने की इजाजत न थी। सानिया ने जैसे ही मुझे देखा तो वो गुस्से में उठकर बैठ गई। गर्मियों की छुट्टियों में तुमने क्या बकवास की थी? तुम जानते नहीं, हैज जावेल भाई को वो तुम्हें जान से मार देते, अगर तुम हमारे कजन ना होते। गर्मी के महीने का गुस्सा दिसंबर में भी ठंडा नहीं हुआ था। क्यों? मैंने सानिया की बात काटते हुए क्रख्त लहजे में पूछा। चंद लम्हे तो सानिया मुझे देखती रही, फिर सख्ती से कहने लगी, जो तुमने मुझे तब कहा था, सजाविल की लो मैरिज बगैर कुछ कहे ही हो गई थी क्या? मोहब्बत हो तो इजहार हो ही जाता है। सानिया, जब से होश संभाला है, सिर्फ तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा और तुम्हें ही देखा है। आंखें बंद हों या खुली, मैं बता नहीं सकता। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। तुम मत बताओ। मैंने कौन सा पूछा है? कान खोल कर सुन लो। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। सानिया ने 2 टोक लहजे में जवाब दिया।
کیوں نہیں ہے محبت؟ ایسا کیا خاص ہے تم میں؟ ثانیہ نے مجھے اپنے باپ کی آنکھ سے دیکھا۔ اس نے اپنے انداز سے ثابت کیا کہ وہ ایک تھانی دار ہی کی بیٹی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میری تصویر کیوں البم سے چوری کی تھی؟ ثانیہ نے ایسے کہا جیسے چوری کا تانا دے رہی ہو۔ میں نے ثانیہ کی تصویر اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نکالا اور چلتا ہوا ثانیہ کے قریب چلا گیا۔ وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی اور اس کے اوپر گلاب کی کلی اور خود جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کی چوکھٹ کے باہر آلی کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھے بغیر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں چھت پر افسردہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ میری نظریں نیچے سے اوپر آتی ہوئی سیڑھیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد آلی ہونٹوں پر تبسم سجائے اوپر آئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ایک کاغذ تھا اور بائیں ہاتھ میں وہی گلاب کی کلی جو میں نے اس سے چھین کر ثانیہ کو پیش کی تھی۔ تم یہ کیوں لے آئی ہو؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کیا جی؟ آلی نے اطمینان سے کہا۔ یہ گلاب کی کلی دروازے کی چوکھٹ پر پڑی تھی۔ آلی نے اس کلی کو سونگھتے ہوئے بتایا اور اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ حریم؟ پہریم کہاں ہے؟ دل تو پاگل ہے، آلی نے جواب دیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دل تو پاگل ہے، فلم دیکھ رہی ہیں۔ تم نے انہیں فلم کیوں لگا کے دی؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ آپ نے ثانیہ سے بات کرنی تھی، کیسے روکتی ان دونوں کو اپنے گھر پر؟ خود ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ آلی نے مجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور نیچے چلی گئی۔ امی تخت پوش پر بیٹھ کر سلائی کر رہی تھیں۔ میں ٹیکنیکل کالج سے واپس لوٹا تو دیکھتا ہوں امی کے پاس ہی مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہے۔ میں نے امی کے پاس بیٹھتے ہی مٹھائی کے ڈبے سے 2 گلاب جامن، 1 چمچم اور 1 رس گلا آنا فانا ہی کھا لیا۔ ابھی میں نے برفی کی ایک ڈلی منہ میں ڈالی ہی تھی کہ امی نے بڑی خوشی سے مجھے بتایا، ثانیہ کی منگنی ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے سانپ سونگھ گیا۔ چاچی جی، السلام علیکم۔ آلی چھت کی رستے ہمارے صحن میں آ کے امی جی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈونگا تھا۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی نیوز بریک ہو رہی ہوتی یا ہونے والی ہوتی، آلی نہ جانے کہاں سے آٹ پکتی۔ اس بات کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی آلی کو کیسے خبر مل جاتی تھی۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے آلی؟ امی نے پوچھا۔ کھیر ہے چاچی جی۔ میں میٹھے کا بہت شوقین تھا، مگر اس وقت مجھے میٹھا بھی زہر معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے ہی وہ برفی کی ڈلی میرے حلق میں ہڈی بن کر پھنس گئی تھی، اوپر سے کھیر۔ یہ سنتے ہی میرا گر یہ کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں چلا گیا تو سامنے نانی بیٹھی ہوئی تھیں۔ نانی نے جلدی سے اپنی باہیں پھیلا دی۔ میں نانی کے سینے سے لگ کر بہت رویا تھا۔ نانی آج ہی ملتان سے لوٹی تھیں۔ مجھے چپ کروانے کے بعد نانی نے کہا، مہروز، میرے ساتھ ٹاؤن شپ چلو۔ میں نے ثانیہ کی منگنی کی مٹھائی تمہاری ماسی کو پہنچانی ہے۔ نانی کو مٹھائی کی فکر تھی اور مجھے یہ غم تھا۔ اب تو ثانیہ ہو گئی پرائی۔